Tulashikok Baikhopjak Champahour Fulltali coming Amchai ni Jagolong Bari JB School o school bolong ungjak o school hamya haiphono aro 10ta fan tongmani ceiling fan phiaba aro team rasigui sikok horo habui 10ta fan tlangi thangka phiaba aro mairung dal jotono tongo cherai romo sarimani phiaba abo mungsabo ungliya phiaba tlangkha aroni 10ta fan phiaba tabuk sikok sabo hapka sabo tamungkha tabuk bo sawai manya phiaba rasigui tlangkha team rasigui tlangkha aroni bera abono nuguino tangi naikha tipra mothani adong song tangi sogikya aro tipra mothani 26 asram barini members of tithi deborma tai aro thangmanjakha subul sing deborma song tai kwbangma adong tangi sogikya oje JB school ni fan kmamani thayo phiaba fan kmamang siming boya school o rungsring tongnai tai aroni ছাত্র ছাত্রী tongtongnai rok jotono aro tungphalai tongmani o jorao no tabuk tebo tungphalajak tamongke fan kmai thamon bagui tabu rungsirnai rok ni jala belakhino ungjak naitoni choyakari pulet sing petha jora video report Champahour TV ঘটনা হিংকাই মো থানাই হর সম্ভবত থানাই হর নম হিংকাই আবো কুমা খানা হিংকাই পুইলা তো স্কুলনি টাইম হিংকাই মাস্টার রক ফাইকা স্কুল ছাত্র রক ফাইবাইকা এরপরে প্রথম মাস্টার রক নুখানা স্কুল এরপরে চুং গার্জিয়ান রক তে স্কুলনি SMC কমিটি দङ বংন রিং হরকা ফাইবাইগেটি স্কুল মহাই মহাই স্কুল রক dogarok phokjak te tinrok tanchikjak yang te phendrok bo purikha somoto schoolo ija ami khokana manirok ino ringhor kai kai chung jara chung SMC committee te chini school ni ছাত্রনি গার্জিয়ান রক মহাই ফেকাং kai এমানি পরে chung aro master mosai rok tongo bonglogi pogrok kita salaika bomahai tam kuma khabo roktum kija naikata hinkai fensimin oro 10ta hisabo kurikha kaisa kai tongo abo tabo khuluk maliana te 10ta fensimi talangoi thango te emne to kuno kumamante tung chinmo kholang mane kuno phaiata je nanglo to tamni wanchu aro ki o lokelok de khokna na haksalni boror re phai khokna ba nang tam sanam sanda ke sagare nang tam তো চিন লোকাল তো এমন অতই উগ্র চেরাইরক তো কুরুই জুমরো যারা আশেপাশে যেটা নগৈ তংমান চেরাইরক কাহাম কিটা রেসপেক্ট গনাং চেরাইরক ন তঙ্গ কাই নিজিনি এরিয়ানি স্কুল ন তো বরকম হাই স্কুলনি মানুইরক ন বরক নষ্ট খানানি বা হামে খ্লাইমানি কোনো প্রশ্ন তো ফাইয়া জুঙাবো পারানি কাই তো জুং ওয়ানসুগৈ মাইয়া পারানি বরক তংগানা হি Angkai daw nung essential koni committee no hiten rok tamrok wansuk tong da buskango tamrok mo fan rok ba sikorok habik langmani no tuyoi norok tam wansuk tam khainai buskang salo khainai hile dabuk jong SMC committee tei jara ছাত্রনি গার্জিয়ান রক tong chung parani school ba chung sotorkon tongna nangnai kisa tamike sigo kita mo পারানিতে চালজাক স্কুল নাইকিনি খেমিয়া এই আপন তাকে সেই সমস্যা আবো সব সময় নাইকিনি এই মহেরক নুগৈ নং তামো হাই মা দং একটা রং নক রগ দর নাইনে দি আং ফাইনুং মানি আरो কোনো যে খিতাই নক দং তাম নক দং আং নুস নুকলিয়া বলং কসগি দং আমাকে কে यांगो তো কিছে नुहुरका गे ताम सागलायना नों दाव हाय हाय चिन मिडानो बेराखाय हामबाय मारो जों तिनि अर अबहंखाय जिने 26 आश्रम बारी कन्स्टिट्यूशन बिसिंगो वेस्ट चाम्पासरा बिसिनि 1 नम्बर वार्ड अब फुलटलिनि जागलং बारी बिसि हिनजागो जागलং बारी JB स्कुल हिनजागो ओ स्कुलाव जों खानाय फैगा जे बंनि स्कुलनि 3 रावयाकनै 10टा फेन क्लांमनि
जों अ तीन फेन क्लांगमनि आबार जों नायना फायदो जों तीन नुखा अ स्कुलनि जे लामा रक अब बेलाखे बलं और फाइनल मत अब आसुक अवस्था एकदम हाइमे लामा इट फानो लामा बेलाखे बलं जाक ते अब बिसिनि हयते अब आसा हरिखानि जों खोनावो ते अ फिलगो आसा सामु खारिगोन खोनावो किन्तु फाइनल खमारो जोंनि अ स्कुलनि जे खिथाय नक कायसाखाय नुखा प्रथम फाइ नुफैखे आबखाय दंहैनो जों साइमन दङ किन्तु नायनो माने नेक्स्ट टाइम खौ बलं बिसिं मक लायजाक अब हायर लोगो चिनि बुखारक बेलाखे तामनाय टंथाय न हिमानो कारण काय तामो स्कुल हंगाय जों अब साइमन चिनि बर' जों स्कुल काय चिनि मन्दिर कारण काय स्कुल हयतेसो जों माने तामनाय चिनि दफा बा चिनि ससाइटि जों सिजामानि बा अ स्कुल जों दिनै अब हाय बलं नुखा खिथाय जागाबो अब हायर बलं बेलाखे टंथाय आउन बागै जों दिनै एसे पलिटिकल हिसाबै याफनो जों ससियेल वार्कार हिसाबै जों फाइनाय दिनो जों पालखाय जों दिनै तो सुदु जास्ट जों नायजना हिम फाइमासि फेन खकजों माने जों फाइनाय दिनो अ खिथाय नक एबा अ फिलनो जों किजा मिसा जों पालखाय जों किजा सामु खायबेनाय अब बदिनो जों खायनो सायमियाको अच्छा सर ओमफ्राय अर टिचार बिसिंथि आबो कुन कबक मुंरक नंथानि फारि फायखा जे अर बलं टंका बा हाय सुबास नांगौ आपति हायरक इनफरमेशन रिरि टिचार बिसिंथ' जों कोनो इनफरमेशन माया जों जास्ट दिनै फेन खकजों फाय थानि सिगाङाव बाहायनांगौ हायफाना जों सायमा करो टिचार इनके बंग्र खरगाम दङ कायसा एसएम दङ ते खरसा स्टाफ ते कायसा सिटि दङ हिम थानाव स्टुडेन्ट के 13 जना बंग्र जे मर्निं सेक्सनाव अब हाय हायफाना जों नेक्स्ट दिनो टिचार कपु याफनो जों सिनि ससाइटि एस जों लोकाल हिसाबै जों लामातै फिल्मनो जों किजा मिसा खिथानो न जों परसेल जे खायमासा जों सिनि हयते खायफेनानै जों वानसलाय दं सानि सिनेमा आंनि बुंबाय ट्रिटेड देबरमा आं खय पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि वार्किं प्रेसिडेन्ट जोङो फाइनो फायका स्कुल फिल्डक तो बेलायनो बलं अ बलरक खायतो माने मत যারা অরনি শিক্ষক মাস্টার রক যারা মাস্টার মশাই রক বরং নিজেনি কিছু খরচ খাই পানো বরং কিজা কিছু বরং পই পরিষ্কার খাই তন্নান দরকার দংমানি তামু হিংকাই মাস্টার মশাই রক যে স্কুল সার্ভিস খাইও যে স্কুল বরং মাস্টারনি সামুং খাইও পরিরিও आरो तो कैसे बंगनी ओ जे बंगनी इनको नुखुं आबो बनि चलिउ ये जगाव गदि हिंकाय ओ छात्रनो किचा लेखापरा खायमानि बिसिं तै प्रतिति स्कुलनो प्रतिति चेरे रक किचा खेलाधुला रक खायरिनान दरकार एबं आति खायरिनानि परिबेश रक बरक जगार खायतलांनान दरकार गा नायले बरबो जों ओ खितायनक थिके आरम्भ खाय खितायनक तो पूरा बलं आरो खिनानि मतो थाङै चेरो खिनानि मतो सम्भबिया ओंखाय आबो रंनो बतो बरक किजा मिचा निजे नि रां 1-200 টাকা খরচ খাই পানো পরিষ্কার খাই এখন টনি খাই তোতে কাহামু খামু ओंखाय अरबो खोनाबो पन्चायत থেকে যদি খাই টঙ্কা দিনকাই পঞ্চায়েতক তো বছর ওয়াইসাচি খাই দিও ओंखाय बरक तो अरबो সারা বছর अरबो যতদিন চাকরি খাই নাই ততদিন পর্যন্ত বরক অর টং নাই ओंखाय बंगनि नखलानो बंगनि बरक परिष्कार खाई तन्नान तो बंगनि नो कर्तव्य ओंखाय आपनि रक बखारक वानचुगया कोनै मास्टर खायमानि लगे लगे सोशल सार्भिस अबरक वानचुगया कोनै बरक जानजानि स्कुल न किचा नायथक खाई तनि खादि ओंखाय चिनि किचा काहामुं खामु हिंने आखाय खाखायो किन्तु अब रक हाय नुकजालिया जागाबो ओंखाय बरक न अबनो कइनाय आगामी दिन बरक अबति रक हायकेयै अरब 5 जना ना सरि अरब मास्टर माखथाम दङै खोनाबो मास्टर माखथाम दङ हिंखाय छात्र तो बेसि बांगला 13-14 जना छात्र नाय अ 13-14 जना छात्रनो फानो बरक जदि काहामकाय टिचिं रिवाया कोनै काहामकाय फोरोंगै बरक चेरै मास्टरनो फानो जदि अ जागानि चेरै काहाम सोनामबोया कोनै आगामी भबिष्यतनि बागै बरकनो कायसा सोनाम रहमा खादि हिंखाय अब फानो तो तिनि भबिष्यतनि बागै काहामुंगो का आति रखे वानचुगै बरकबो सामुं खायनानि दरकार जों अ जागाव ताबो नुगिया अ जागानि उजान फुलतलि परि थांगै माध्यमिक पास खायगा 12 पास खायगा कलेज थांका आपनि खुबैनो कम आगि वो प्रथम स्कुल रगो कासे कुछ चेरो ताबो बरक माध्यमिक रक पास खायमानि नुखा किन्तु आबनि परे जों ताबो खाय खुबैनो कम नुगो ओंखाय मास्टार मसाय रनो जों अबनो कयनाय जे बरक जतदिन जेकुनो टिचार अरबो हायमानो बरक निजेनि बोसा मने खायया कोनै बरक
ছাত্ররनो फोरोंनानै कर्तव्य दं आपतै वानसुखायनो जों डेभेलप बुंनाय जे वानसुमुं बरं थानि तंनानै नांगौ एकजन मास्टार मसाइ रं थानि तंनानै दरकार सानैसोनि मुं आनि सिनेमा हिंगा हिंगाय सबल सिंह देब्रमा साबिस आसामनि ब्लक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेंट तिग्रा मथा हामबाय सार ओंखायनो तानबागि रोंनांगौ मा फायखा दिनै तिनि रोंनांगौ फायमानि हिंगाय आं तिनि चौमनि बाजार थांगौ आसलिकाय आं चौमनि थांगैयाखौनै आरो उजान फुलतलिनि मास्टार दाव बिजित सावै दङ जे जागुलं बारि स्कुलनि फेन 10टा खौइलां जाखापुन दिनै ओंखाय आबनो खोनावै जों अरबाव जों कयेकजना मिलिलायाखौनै फारि नायले फेमा हामु नै फाइलिकाटा ओंखायनो फाइ नुक फाइका आसले अरनि बर रग साबाइका राजु गरसं साका अजित चौ बर ओ जे जों बनुखा 3 दुबासा सिसिगैयाखौनै बर आइदि हाबका हाबैयाखौनै बर अरबाव कारेन्ट तो फिट खाइजेखौ एकमात्र फैन रखसिमी फिट खाइजाक वायरिंग खाइजाक अब कुनो कारेन्ट नि इनको कानेक्शन करिखौ ओंखाय नायलेबा अब आदिखै खाइयाखौनै ब चेरक ब फायै बर हर बुदिखे ब फैन नगो जतन खुलगै सतनै जतन सापैतलां थामैका 10टा मत फैन ओंखाय ओ दगाबो काइसा साइमा खोनावो ओ दगाबो बर लाथेरि सिखायाखौनै पूरा लांगा पूरा फियगैयाखौनै बर मानै नो फैन नगो जतन लांबाय अब हाइं खाता गाबनो जों नायनानै फायो ओंखाय तेबो खोनावो जे बर बरबो दिनै अर स्कुल कमिटि रबा आसुक लाइयाखौनै थाना रगबो इनफरमेशन दिखना आसा खायो ओंखाय थाना वाला तो ताव फाइबानि खोनाया कुनो अब हारा दाव खाइनुकता